Bana ba ntate ke a le dumedisa nakong ena e Modimo a ntumeletseng hore ke tle ke bue le lona letsatsing lena le ke tshepang hore le kgethilwe ke Modimo. Lebitso la ka ke Motsamai Modibedi. Ke kopa ho buisana le wena ka thapelo. Thapelo e tsebahalang hara rona batho ba tsamayang dithapelo tse fapafapaneng. Thapelo re a tseba hore e kopanya Bakreste ditulong tse fapafapaneng, mererong e fapafapaneng. Bakreste ba kopana tulong e le nngwe, ba bina sefela se le sengwe, ba etsa thapelo e le nngwe, ba bua le Modimo a le mong. Jwale le nna ke rata ho bua ka thapelo eo ye Modimo a ntaelang hore ke buisane le lona ka yona. Le tla hopola hore bomme ba dikereke tse fapafapaneng ba na le bona ho kopana dithapelong tsa bona tsa bomme merapelong, ba le tulong e le nngwe, haholoholo ka thapelo ya lefatshe. Ba tla ka mebalabala ya diphutheho tse fapafapaneng, ba tshwara tshebeletso e le nngwe, tshebeletso ya thapelo ya lefatshe, ba etsa morero wa Modimo moo. Ke bua ka thapelo e entseng jwalo, moo re tla kopanang re le teng Bakreste ba tswang diphutehong tse fapafapaneng. Re tlile thapelong ka moya o le mong, ka maikutlo a le mong, re tlo rapela. Mme ha re rapela moo ka hare ho thapelo eo, re tlile ka dineo tsa rona tse fapafapaneng tse Modimo a re fileng tsona. Ke a tseba hore ba bangwe ke dingaka tsa moya, ke a tseba hore ba bangwe ke baprofeta, ke a tseba hore ba bangwe ke basebeletsi, ke a tseba hore ba bangwe ke barapelli, ke a tseba hore ba bangwe ke batho fela ba batla bo batla ba tlo rapellwa ka tlase ho thapelo ena. Jwale ke a o mema hore tloyo o tlo kena le nna ka hare ho thapelo ena. Thapelo ena ke pono ye Modimo a mphileng yona ya hore batho ba tle ba kopane nakong ena, ba ye thapelong, to a prayer movement, ba ye moo ba ile ho rapela. Ho sa kgethwe motho ka mmala, ho sa kgethwe motho ka tshobotsi, ho sa kgethwe motho ka hore o tswa phutehong efe. Fela re kopana re le bana ba Modimo ka tlase ho tente ya pokano, moo re tla be re kopane teng, re tlo rapela fela. Tenteng ena ya pokano ye ke buang ka yona, thapelong ena ya pokano, ke leseanyana le holang ka hare ho pelo ya ka. Ke kgale Modimo a mphile lona, fela ke leseanyana le ntseng ke le kwaletse, ke sa rate ho le sebedisa. Kathe le a hola ka hare ho pelo ya ka, le setse le ihlahisitse, jwale le rata ho sebetsa ka hare ho thapelo. Mme ke teng mo Modimo a tlo kopanyang nna le basebeletsi ba bangwe, le baprofeta ba bangwe, le dingaka tse ding tsa moya, le batho ba tshwanetseng ho phekolwa ka hare ho thapelo ena. Re tle re tsebe ho sebetsa ha mmoho kaofela, re phekola lefatshe, re sa kgethe ope ho ya ka tshobotsi. Thapelo ena ke tshebeletso ya dikhendlara. Re tlo kgantsha mabone, re sebetsa ho ya ka mokgwa Modimo a re laelang ka teng. Re tle re tsebe ho hola meyeng ya rona le ditsamayong tsa rona. Tenteng ena ya pokano, re tlo kopana le Modimo ka hare ho tente ena ka moya. Mme Modimo o tlo re sebedisa ka moya. Re tlo rapella bakudi, re tlo rapella ba hlokang, re tlo rapella dikopo tse fapafapaneng tsa batho, re tlo rapella malapa a rona. Mme re na le tshepo e tiileng hore ka hare ho thapelo ena Modimo o tlo re etsetsa mehlolo. Jwale ke a o mema hore tloyo o tlo kopana le nna, re be seboka se le seng ka hare ho thapelo ena ye kgethilweng ke lehodimo. Thapelo ena ke a e bula ka di 6 tsa February ho ya ka taelo ya moya. Ke a e bula fela ka hobane re sa dumellwa ho kopana, re kopana re le batho ba le bangata ka tlasa dikopano tsa dikereke le tsa ditshebeletso. Thapelo ena e tla bulwa virtually, mme e tla re ha re setse re e butse ka 3 o'clock in the afternoon,
ka di 6 tsa February 2021. Ke tla o kopa mo leng teng haeba o kgona ho joina link e re tlo e sharang le batho hore o tlo re joine linking eo e re tlo e sharang masedinyaneng a batho ba kgonang ho a fitlhella. Ke kopa o rapele le rona mo leng teng, ke kopa go re kgantshetse mabona mo leng teng. Mme morao ha di 6 tsa February 2021 re tlo dula re ntse re share di link tse dingwe hobane jwale ke thapelo ye tlo tshwarang hara beke e seng ka di weekend. Re tlohele ditshebeletso tsa dikereke di ye pele, rona re tshware thapelo ya rona hara beke ka Laboraro ka nako ya 6 o'clock mantsibuwa. Mme re tla share di link tseo. E tla re ha nako ya lockdown e setse e fedile, puso ya rona e setse re dumella hape re ka kopana dibukeng, re tla le bitsa hape re tle mona platformong ena ke leng ho yona, re le kopa re kopane tulong e le nngwe. Mme letsatsi la teng e tla ba ka Saturday afternoon. Re tlo kopana, re tsebe ho bonana, re tsebe ho buisana, re tsebe ho bina ha mmoho tulong e le nngwe. Tshepo ke hore ha re tswa moo re lo e bula thapelo yena mo re tla be re le teng, ke thapelo re lo e bula, re sebetse ka yona. Ke dumela hore matla Modimo a tla kopana, a tla re wela hodimo hobane morero ke ho thusa lefatshe, morero ke ho rapedisa lefatshe. Mme batho ba teng ba tshwantseng ho tla thapelong ena ba itseba batho bao, Modimo o setse a ba kgethile. Ha se ke tshwantse ke lo ba batla, Modimo o setse a ba kgethile le meyeng ya bona ba ikutlwa jwalo ka ha ke bua hore thapelo ke ena ya tla, re tlo ya thapelong, we are going to the prayer movement. Ntho e nngwe hape le hodimo le mphetletseng yona ka thapelo ena ke hore re rapela ditulong tse fapafapaneng, mme re rapela ko dikhoneng tsa rona. Le hodimo le mphetletse hore batho ba ditshebeletso tsa mebala ye ka hare, batho ba ditshebeletso tsa mebala ye ka ntle, le ba kgethuwa kaofela, batho kaofela ba Modimo a ratang ba kopane, ba tle thapelong ena hore Modimo a tsebe hore sebedisa hantle. Re tlohela ho ikwahela dikhoneng tsa rona, mme re tlo kopana, re sebedise neo ya moya, re kopane hore lehodimo le tsebe ho sebetsa ka rona. Jwale ke a tshepa ebile ke a dumela hore Modimo a kgotso o tla ba le rona kaofela. Nthapediseng, rapedisang lelapa laka, rapedisang batho bohle ba tlo kena. Le wena ke kopa o tlo o ithapelle, re tle re bone ka mokgwa Modimo a tlo lokisang, a tlo phekolang lefatshe ka thapelo yena. Re tla re ya ko thapelong, to the prayer movement, and believe you me, ka tumelo e ke nang le yona, ke tshepa hore tse kgolo di tla etsahala ka ho tente eo ya pokano mo re tla be re kgantshitse le dikhandlara tsa rona teng. Modimo a le fe kgotso, Modimo a le fe matla, Modimo a be le lona ho fihlella re bonana ka nako e tla be e kgethilwe ke Modimo ka Kriste Jesu. Ke a le rapedisa. Amen.